जिओ मार्ट ऑर्डर ना बोली बुद्धि चलती कौन करेंगे टाइम पास गोटे कराया कथा ठीक ना नहीं कौन कौच तुम भाई ठीक ठीक तो आज क्लिनिक रे चेकअप टाइम मो तो एमती कौन है भाई मो मुंड खराब होगा ये देखो जानीपर मो कौन है जिओ मार्ट ऑर्डर ना ओके समस्त बेस्ट फ्रेंड बही ओके एंड आमर भोजी चलती भितर मु सामिल ना कहीं लेट्रे आइली बोली सामिल ना घर खाइबी जाकि देखा मोर भाई मैंने सब भोजी भोजी कर ओके देखा तो ये भाई मानकर कटाकटी चलुची भोजी कौन भोजी भाई चलती भाई चिकेन राइस हाँ पापड़ पापड़ आगे सालाड जा जा हो जिओ मार्ट ऑर्डर ना बोली बुद्धि चलती कौन करेंगे टाइम पास गोटे कराया कथा ठीक ना नहीं कौन कौच तुम भाई ठीक ठीक तो हस लक्षे टांकिया हस हाय 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 तो ये देखिए सब चपाती छाड़ी आलू टमाटर रसुण जा हो अच्छा एपटे आम गैस बही बट मु खाइबिनी ना आम भेजिटेरियन भोजी ना तो ये छोट गैस ओ माय गॉड जीरा राइस भाई तुम एमती रोषे केबे हल कह कौट थी सेफ भाई बैंगलोर रे बैंगलोर तो भल इनकम ये कहीं मोर फैमिली में एकला अच्छी तो मत भुवनेश्वर किसी बिजनेस सेटअप कर तो से बेंगलोर 10 इयर्स बेंगलोर से कौन काम अच्छे सेफ थी निजर होटेल प्लानिंग अच्छी तुम जाओ ए भाई देखी तो जब होटेल खोलिए मुझे कहीदेवी आ कौ होटेल ना दब सब पूरा लोकेशन सब कहि आ फास्ट ब्लॉग मुझे भी रेस्टोरेंट ब्लॉग मु करी या रेडी चलो देखे जाओ भाई को भाई को नाटा कही तुम जितेंद्र नायक जितेंद्र भाई ताको होटेल खोला हम मुझे फास्ट ब्लॉग कर श्योर तो रेडी जाओ मो ब्लॉग रेडी ये गाड़ी रे एटा लगेली एंड आर एटा पार्टा खोली जाइला ये पार्टा लगेली नटटा आउ रेडी तो आज मो गोटे बढ़िया जिनसटा हो आप सेयार करा चाहूँगी मु काली आपन कहती कि आज मोर जीवार टे क्लिनिक को मो गोड़ देखा तो इवनिंग रे कम सारिकी मो जिओ मार्ट कम सारिकी तो मुझे 7:30 तक बाहरी थी देखा जाओ तो सांगे सांगे मोर अपॉइंटमेंट हो गला जाओ सांगे सांगे गला आई डोंट नो फांका था कि लोक नथिले कि कौन थे बट लोक थे बट आउ गोटे डॉक्टर पाई थे नथिले कौन आई डोंट नो ओके बट सी जनाशुना ओके मुझे लोकेशन कहूनी कि ना भी कहनी मुझे जाओ सांगे सांगे अपॉइंटमेंट हो गला तो सांगे सांगे देखली जिनस मैंने मोर जो 6 नंबर मुझे एक्सरे कराई देखली तो से देखिले कहले कि आम जो सीट अच्छे ऊपर साइड रे सीट बस देखा तो सी देखिले मो गोड़ देखिले तब हाथ तो देखिए मैंने बस आंठू को मारिक देखिले कि ना नहीं मैंने खंजा खसी कि ब्रोक अच्छे देखिले कि ना ठीक अच्छे तापर कहले कि मैंने हाथ रखिकी गोड़ सीधा रख तले टावल रख हाथ रख गोड़ आस्ते प्रेस कर किसी मेडिसिन देते ओके मुझे ठीक अच्छे डॉक्टर भाई बहुत बढ़िया नहीं बट ना जो स्टाफ जी अच्छी ओके ऑब्वियसली पैसा तो समस्त करते कम कौन है मुझे बड़े पैसा बढ़िया कम मैंने मोटू कर कम कौन जानते शुणु डॉक्टर देखा सरला तब कह आसिक पेमेंट करूँ हाँ पेमेंट करी मुझे अच्छा केमी कौन कर कैश मुझे मो कैश नहीं मोर ऑनलाइन अच्छी ना ऑनलाइन हेनी सर आम कैश रखुँ ओनली मुझे सर अच्छा आप साइड मैंने क्लिनिक लगे गोटे मेडिसिन स्टोर ही अच्छी है क्लिनिक मैंने मेडिसिन स्टोरटा मुझे ठीक अच्छे आप मेडिसिन स्टोर आगुरी मुझे मामा जो गोटे मझे एक्सीडेंट होता मामा बाथरूम स्लीप होते अंटा माड़ा थे सीट नहीं गई सो कौन ना सी जाइए मुझे कैश देती मो मन ना कि ऑनलाइन अच्छी बोली एमती गोटे ओके कौन धंदा मुझे कहूँ जब पेमेंट पार्ट आसिला मुझे कहली मो पारे कैश ना मुझे ऑनलाइन करी ऑनलाइन हेनी आप कैश ही दिंतु मुझे कि देखो आप तो क्लिनिक अच्छी क्लिनिक तो आप साइड तो आप मेडिसिन स्टोरटा तो आप मेडिसिन स्टोर कर दिखाँ ऑनलाइन कर कैश देवे कहला
ସେମିତି ଆପଣ ଦେଇପାରିବୁନି। ମୁଁ କହିଲି କାହିଁକି ଦେଇପାରିବିନି ନା, ଆପଣ ଯଦି ଆମ ଯେଉଁ ମେଡ଼ିସିନ ସାର୍ ସଜେଷ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି ତାକୁ ଯଦି ଆପଣ ଆମ ଯେଉଁ ମେଡ଼ିସିନ ଷ୍ଟୋରରୁ ପରଚେସ୍ କରିବେ ଦେନ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ସେ କ୍ୟାସ୍ ଦେବେ। ମୁଁ କହିଲି ଅଜବ କଥା, ଆପଣ ତ ଯେଉଁ ମେଡ଼ିସିନ ଷ୍ଟୋରରେ ତ ଆପଣଙ୍କ ପେମେଣ୍ଟ ହେଉଛି କ୍ୟାସ୍ ପଇସା ହେଉଛି, ତ ମୋତେ କ୍ୟାସ୍ ହେବ ନା? ସେମିତି ହେବନି, ଆପଣ ଯଦି ମେଡ଼ିସିନ ନେବେ ଆମଠୁ ଦେନ୍ ଆପଣଙ୍କୁ କ୍ୟାସ୍ ଦିଆହେବ। ମୁଁ କହିଲି ଠିକ୍ ଅଛି, ମୁଁ ଆରେଞ୍ଜ କରୁଛି। ତାପରେ ମୁଁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ମୋ ସେ ପାଖାପାଖିରେ ମୋ ଦିଦି ଘର ପାଖାପାଖି। ଓକେ, ତ ମୁଁ ଦିଦିଙ୍କୁ କଲ୍ କରିଥିଲି, ତ ସେଇ ଟାଇମ୍ରେ ସେ କଲ୍ ଉଠେଇଲେନି। ତ ମୁଁ ଭାବିଲି କି ଦେଖେ ଓକେ ସିଏ ତ ଉଠୁନାହାନ୍ତି, ତ ଆଗକୁ ଗୋଟେ ଦୁଇଟା ଅଲଗା ଜାଗାକୁ ଯାଇକି ଦୋକାନକୁ ଯାଇକି ପଚାରିକି ଆସିବା। ତ ଗୋଟେ ଦୁଇଟା ଦୋକାନ ଯାଇ ପଚାରିଲି। ଓକେ, ଆଉ ଗୋଟେ ମେଡ଼ିସିନ ଦୋକାନ ସିଏ କହିଲେ କି କ'ଣ ହେଲା? ମୁଁ କହିଲି ମୋତେ କ୍ୟାସ୍ ଦରକାର। କହିଲେ କେତେ ଟଙ୍କା? ମୁଁ କହିଲି 500 ଟଙ୍କା। କହିଲା ହଉ ପେମେଣ୍ଟ କରିଦିଅ। ମୁଁ ପେମେଣ୍ଟ କରି ଦେଖିଲି ପୁରା ମୋତେ କ୍ୟାସ୍ ଦେଲେ, ତ ତାଙ୍କୁ ଦେଲି। ତ ଭାବନ୍ତୁ ଭାଇ, ମୁଁ କ୍ୟାସ୍ ଦେଲି। ଓକେ, ତାପରେ ସେ ମୋତେ ଅନେଇଛନ୍ତି। ଓକେ, ଯେଉଁ ତାଙ୍କ ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ମୋତେ ଅନେଇଛନ୍ତି କି ମେଡ଼ିସିନ ନେବେନି ବୋଲି ଆମକୁ କ୍ୟାସ୍ ଆଣି ଦେଉଛି। ମୁଁ କହିଲି କିଛି କହିନାହାନ୍ତି, ତାଙ୍କ ମୁହଁ ଚାହିଁ ମୋତେ ଜଣାପଡ଼ୁଥିଲା କି ସେ ମୋତେ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ। ବଟ୍ ଆପଣ ଟିକେ ମାର୍କେଟିଂ ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜି ଦେଖନ୍ତୁ କି ଯଦି ଆପଣ ଆମ ମେଡ଼ିସିନ ଷ୍ଟୋରରୁ ଯଦି ଆପଣ ଯଦି ଆମ ଯାହା ସାର୍ ସଜେଷ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି ଯାହା ମେଡ଼ିସିନ ନେବେ ଦେନ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣ UPI କଲେ ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ କ୍ୟାସ୍ ଦେବୁ। ଦିସ୍ ଇଜ୍ ଦ ଡାଇଲଗ୍, ଦସ୍ ଦ ଥିଙ୍ଗ। ମୋତେ ଶୁଣିକି ଏତେ ହସ ଲାଗିଲା ଆଉ ସେଇଟା ମୋତେ ରାଗ ବି ଲାଗିଲା। ମୁଁ କହିଲି ମୋର ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ ସେଇଠୁ ଆପଣଙ୍କ ମେଡ଼ିସିନ ଷ୍ଟୋରରୁ ନେବାକୁ, ତ ମୁଁ କାହିଁକି ଆପଣଙ୍କ ମେଡ଼ିସିନ ଷ୍ଟୋରରୁ ମୁଁ ମେଡ଼ିସିନ ନେଇକି ମୁଁ ଆପଣ ମେଡ଼ିସିନ ସଜେଷ୍ଟ କଲେ। ଓକେ, ଆପଣ ମେଡ଼ିସିନ ସଜେଷ୍ଟ କରିଦେଲେ, ତ ମୁଁ କେଉଁଠୁ ନେବି, କ'ଣ କରିବି, ସେଇଟା ମୋ ଦାୟିତ୍ୱ ନା। ତ ମୁଁ କେଉଁଠୁ କ'ଣ ନେବି? ତ ଦ୍ୟାଟ୍ସ ଦ ଥିଙ୍ଗ। ଓକେ, ମୋତେ ଏଇଟା ଲାଗିଲା କି ଆପଣଙ୍କୁ ସେୟାର କରିବା ଦରକାର। ଓକେ, ଏମିତି ବି ଦୁନିଆରେ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଯାହାକି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଲୁଟିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଆଉ ସେଇଠି ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ମାମାର ମେଡ଼ିସିନ ଆଣି ଯାଇଥିଲି ତ ସିଏ ଗୋଟେ ବିଲ୍ କଲେ। ଓକେ, ମାମାର ଯାହା ମେଡ଼ିସିନ ଲେଖିଥିଲେ ତ ଆପ୍ରୋକ୍ସିମେଟ୍ 4000, ମୋ ଯେତିକି ମନେ ଅଛି 4000 ଟଙ୍କାର ତାଙ୍କ ମାମାର ମେଡ଼ିସିନ ହେଇଥିଲା। ଓକେ, ଆଉ କିଛି ଅଣ୍ଟା ବେଲ୍ଟ ଥିଲା, ସେ ସବୁ ମିଶିକି 4000 ସମଥିଙ୍ଗ କି 5000 କ'ଣ ଥିଲା, ମୋର ମନେ ନାହିଁ ମୋର। ତ ସେଇ ମେଡ଼ିସିନ ମୁଁ ଅଲଗାଠୁ ଆଣିଲି, ଆପଣ ଗେସ୍ କରୁ କେତେ ଟଙ୍କା ପଡ଼ିଥିବ? ଆରାଉଣ୍ଡ ଅଫ୍ 1500 to 2000 ଭିତରେ। ଓକେ, 2000 ନୁହେଁ, 1500 ବି ନୁହେଁ, ତା ଭିତରେ ଦିଆଯାଇଛି। ମୁଁ ଏତେ ପ୍ରପର୍ଲି ମନେ ନାହିଁ, ମୁଁ ଏତିକି ମନେ ଅଛି କି 2000 ଭିତରେ ପଡ଼ିଥିଲା। ଭାବନ୍ତୁ 50% ସେ ନେଉଛନ୍ତି ଏକ୍ସଟ୍ରା। ପୁଣି ଡକ୍ଟର ସଜେଷ୍ଟ କରି ସେ ମେଡ଼ିସିନ ଦେଇଛନ୍ତି, ମୁଁ ସେ ମେଡ଼ିସିନ ଅଲଗାଠୁ ଆଣିଲି। ଭାବନ୍ତୁ 50% ଅଧିକ ସେ ନେଉଛନ୍ତି ସେଇ ଜାଗାରେ। ସେ ଜାଗା ମେଡ଼ିସିନ ଲୋକେସନ୍ କହିବିନି କି ଡକ୍ଟର ନାଁ କହୁନି, ବଟ୍ ଆଜି ଯାହା ଦେଖେଇଲି ଏଇ ଜିନିଷ ଜାଣିପାରିଲି। ଏଇ ଜିନିଷ ସବୁଠୁ ଖରାପ ଜିନିଷ କି ଏମିତିଆ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଦୁନିଆରେ। ଓକେ, ଏଇଟା ଖରାପ କଥା କହିନି, ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ମାର୍କେଟିଂ ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜିକୁ ଆମେ କହିପାରିବା କି ସେ ଏମିତି ମାର୍କେଟିଂ ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜି ଲଗାଇଛନ୍ତି ଯାହାକି ଆପଣ ଏବେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି କି ସମସ୍ତ ପାଖରେ UPI ହେଲାଣି, କି କ୍ୟାସ୍ କ୍ୟାରି କରୁନାହାନ୍ତି। ଓକେ, ସେଇ ଟାଇମ୍ରେ ଯଦି ଆଉ କାହାଠୁ ମୁଁ ଜାଣିଛି ବୋଲି ହଁ ମୁଁ ଯାଇକି କାହାକୁ କ'ଣ କହିଦେବି, ଜାଣିନାହାନ୍ତି ଲୋକ ଟିକେ ହାଇଫାଇ ଲୋକ, ସେମାନେ ଯାଇକି ଦୋକାନ ଯାଇକି ତ ମାଗିବେନି ପଇସା ନା। ଓକେ, ସେମାନେ କ'ଣ କରିବେ? ଓକେ ଠିକ୍ ଅଛି, ଆପଣ ମେଡ଼ିସିନ ଦେଇଦିଅନ୍ତୁ, ମୁଁ ପେମେଣ୍ଟ କରୁଛି, ଆପଣ ମୋତେ କ୍ୟାସ୍ ଦେବେ। ଦ୍ୟାଟ୍ସ ଦ ମାର୍କେଟିଂ ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜି। ଆପଣ ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି ତ? ଏଇଭଳିଆ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି। ଓକେ, ଏମିତି ମାର୍କେଟିଂ ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜି ବି କରୁଛନ୍ତି। ତ ଭାବନ୍ତୁ ଏମିତି କେମିତି କ'ଣ ଲୋକ କେତେ କ'ଣ ହେଉଥିବ। ଆଉ ମେଡ଼ିସିନ ବି ତ ପୁଣି ହାଏ, ଭେରି ବ୍ୟାଡ଼୍ ବ୍ରୋ, ଭେରି ବ୍ୟାଡ଼୍। ତ ଏଇଠୁ ଆମେ ଲେସନ୍ କ'ଣ ଶିଖିଲେ? ଯେଉଁଠିକି ଯାଅ କ୍ୟାସ୍ ଅଧିକ କ୍ୟାରି କରନି କି ପୁରା କମ୍ କରନି, ଏତିକି ରଖିକି ଯାହାକି ଆପଣ କିଛି ଇମର୍ଜେନ୍ସି ସିଚୁଏସନ୍ ପଡ଼ିଲେ ବି ଆପଣ ସେଇଠିକି ୟୁଜ୍ କରିପାରିବେ। ଆଉ ମୋ ମାସ ପଡ଼ିଥିଲେ 100 ଟଙ୍କାରେ। ଓକେ, ତ କାହିଁକିନା ମୋର ଏବେ ସବୁ ଟିକେ ଚାଲିଛି, ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଚାଲିଛି, ତ ନଥିଲା ମୋ ପାଖରେ ପଇସା। ଆପଣଙ୍କୁ ଟିକେ ସେୟାର କରିଦେବି, ମୁଁ ଚାହିଁଥିଲି ସେଇଠି କରିପାରିଥାନ୍ତି ବଟ୍ ଚାହିଁଲିନି। ମୁଁ କହିଲି ଭଲ ଲାଗିଲାନି। ଆଜି ତ ପୁଣି ବ୍ୟାଣ୍ଡ ବାଜିଯାଇଛି। ଆଜି ଯେଉଁ ଡେଲିଭରି କାମ କଲି ଆଜି ପୁଣି ଚଲାଚୁଲି ପୁରା ହେଇଛି, ପୁରା ଗୋଡ଼ ଆଜି ପୁରା ବ୍ୟାଣ୍ଡ ବାଜିଛି। ଏବେ ଜଷ୍ଟ ମାମା ମୋତେ ଗରମ ପାଣି ସେକ ଦେଲା। ତ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଫର୍ ୱାଚିଂ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓଟା ଭଲ ଲାଗିଛି କି ମୋ ବ୍ଲଗ୍ କରିବା ବି ଭଲ ଲାଗୁଛି ତ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି କ'ଣ କହିବେ, ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସେୟାର କରନ୍ତୁ, କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ, ଆଣ୍ଡ ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ ମାରି ଦିଅନ୍ତୁ। ଯଦି ମୋ ବ୍ଲଗ୍ ଭଲ ଲାଗୁଛି ତ ଆପଣଙ୍କୁ ଜଲ୍ଦି ନୋଟିଫିକେସନ୍ ପଳେଇ ଆସିବ।